dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi untuk sesi revision pada hari ini. Seperti yang kita janjikan, untuk hari ini kita akan rujuk kepada revision chapter 5, sambungan daripada hari itu. Kita ada lagi dua subtopik hari ini, iaitu berkenaan dengan energy and power. Right? So, jadi saya akan mulakan perbincangan pada sesi petang ini. So, saya akan rujuk kepada nota ya. So, ini adalah kita akan tengok ini berkaitan dengan next subtopic is chapter 5, energy. So for the introduction for the chapter 1, we already discussed for word. So what is word? What is the equation? How to calculate word done? So the characteristic of the words is what is a scalar quantity, and we have a positive and negative word. So if the word is positive, mean word done on the system, and if you have a word negative is this is for the value is negative is word done by the systems, and words units joule, and the next we have conservation of is energy, right? So untuk hari ini kita akan tengok lagi satu lagi yang subtopik yang kita akan berada dalam chapter 5, iaitu this is energy. So the first is word, and so the next is energy, and the last subtopic for chapter 5 is power. And as I said for the previous class, chapter 5 is total marks in the final PSPM, peperiksaan akhir nanti, lebih kurang 12 hingga 14 markah antara soalan yang paling banyak di soal dalam exam. So mau tidak mahu untuk chapter 5 ini, word, energy and power ni kamu belum betul faham lah. So ini kalau markah tu banyak, maksudnya ada dua keadaan lah. Satu, dia peruntukkan markah yang banyak, mungkin 1-2 soalan markah yang banyak, ataupun banyak soalan yang disoal tapi markah dia tu dia pecah-pecahkan. Yang penting dia penting. Jadi untuk tiga-tiga konsep ni kamu betul-betul faham lah. So hari ni kita akan tengok mengenai energy. So energy, kelas sebelum ni saya ada cerita mengenai konsep energy. First start with the energy. So kalau contohnya kamu makan nasi. So this is katalah nasi kan. Nasi di atas pinggan. So bila kamu makan nasi, nasi itu just sekejap kita nampak kita makan nasi, kita kenyang. And sebenarnya nasi ini dia ditukar ke dalam bentuk energi, itu dalam bentuk tenaga kimia dalam badan kamu. That's why kamu rasa kenyang and kamu ada tenaga. This is energy. So energy is referred to the system internal. Internal in your body. Kita ada tenaga. So macam tidak logik je kalau kamu tidak makan nasi, tiba-tiba kamu boleh berlari mengelilingi college. Basicnya kamu perlu ada tenaga. So bila kita ada tenaga, kamu boleh melakukan kerja. Word. Word. That's why energy and word is benda yang kita katakan is benda yang sama. Logiknya je kalau kamu makan nasi, kamu menyimpan tenaga 100 joule. So ini kamu ada peluang untuk melakukan kerja sebanyak 100 joule. That's why unit for energy is a joule. Same energy for the word also joule, unit yang sama. But how we can relate energy, word and power? So if the energy is the process internal, let's say in your body, and the next you have energy, you can do word, and the power is how fast. That's why if you
look at the equation, let's say work here, we have a work done is equal to force time displacement S. Tapi kalau saya nak mulakan lagi, saya nak kaitkan dengan chapter 4 because force ni. Tengok because force kita tahu, especially for the second Newton law, we have the force can make object or mass moving with the acceleration A. So, jikalau kita ada satu jasad, kamu berikan dia satu daya F, dan jasad ini katalah bergerak kepada satu titik, okay, pada jarak S. So, kamu sekarang ini melakukan kerja, work done. So, how to calculate work done is force time displacement S. So, here is a work done force time displacement S. This is a chapter. This is chapter 4, force. And how we can relate force here, work done or energy to the power. So the power is, you look at the equation, the power P is work divided by time T. So apa saja kalau kita bahagikan dengan masa T, so dia merujuk kepada rate. Rate is refer to the rate, berapa cepat. So meaning here, power, if you relate to the word, how fast work done. Okay. Berapa cepat kamu melakukan kerja. Contohnya, jikalau seorang pelajar menaiki tangga, katalah setinggi 10 meter, okay, seorang pelajar naik tangga, berlari ke atas, dia mengambil masa katalah 2 second. So, seorang lagi pelajar berlari naik ke atas, mengambil masa 1 saat. Jadi, masa yang cepat dilakukan oleh pelajar ni merujuk kepada power dia tu lagi tinggi. This is how fast. That's why power here is how fast. Right? How fast that you can, ataupun kerja tu dilakukan. Okay, kelas. Saya rasa jelas kat situ ya. Saya rangkumkan sekali. Related between energy, work and power. Right? That's why chapter 5 is start with the work, energy, power. Or you can relate to the chapter 4, force. Force, you can relate to the work. Work is energy. And the power is the rate work done. Definition of the energy, if you look at the lecture note here, is a system ability to do work. Yeah. As I said, kalau kamu makan nasi, kamu menyimpan tenaga. So you have internal energy. And kamu boleh melakukan kerja. That's why if you look at the definition of the energy, it's a system ability to do work. So dari segi conservation of energy, kalau kamu makan nasi yang mempunyai tenaga 100 joule, kamu juga berkeupayaan untuk melakukan kerja 100 joule. Dari segi conservation or matematik ini logik lah. Tidak boleh jika kamu makan, kamu ada tenaga 10 joule, tiba-tiba kamu boleh lakukan kerja 100 joule ataupun lebih. So this is energy must conserve. Okay, and because of energy and work is just we can say this is the same item lah. So dua dalam semua dia dalam keadaan yang so you can is internal and work you can see the work done by the system on the system, right? So we have a same unit with the work joule. And also, same to the work is scalar quantity. So meaning if the people ask you what is the the magnitude of the energy, let's say 300 joule. So meaning here, we just consider how big, how much you have the energy. So 300 joule. So meaning you can use a 300 joule energy here, and you can refer to the work done. Also 300 joule. Right? It is a scalar quantity. Okay. Okay, so we go to the next. Okay, so actually, if we look at the energy, we have many type of energy, but here we refer to the two type. Main energy here is first, it's kinetic energy. Kinetic. Yeah, kinetic. Here is the symbol is K.
biasa juga disimbolkan sebagai KE, kinetic energy. So saya rasa biasa sudah kamu jumpa persamaan sini. So kinetic energy is half mass time velocity square. Or if you look at the definition of the kinetic energy is energy of body due to its motion. So meaning here, if we talk about the kinetic energy, so we look at the moving or motion of the object, right? So meaning, if you have an object with a mass m and moving with a speed v, so the object or the system here must have a kinetic energy. So how to calculate kinetic energy? So Ke is equal to half mv square, mass time velocity. All right. So this is I think the simple formula that you can use to find the kinetic energy. Okay. So what kinetic energy theorem? Okay, if you look at the syllabus, first kamu kena tahu berkenaan dengan definition of the energy. Tadi kita dah bincang, the energy is a ability watt ton, right? And the next is apa yang dia panggil kat sini adalah watt energy theorem. Watt energy theorem. So apa itu watt energy theorem? So dalam penyataan yang mudah ataupun kalau kita tengok dari segi persamaan yang diberi, watt energy theorem, watt here is watt lah, right? Watt W, and related to the kinetic energy. Kinetic energy. Okay, so bila disebut macam theorem kat sini, dia macam satu perkaitan yang boleh kita guna pakai. Ini semacam rumus ataupun kita boleh guna konsep ini, theorem ini sebagai ataupun sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah. So here we can relate between watt and kinetic energy. But here is a change of body or kinetic energy. So meaning here, so first you have the watt and delta K. Delta ni adalah perubahan, the change of kinetic energy. So apa saja kalau kita sebut change, perubahan, final minus inertia. So first we have kinetic energy. So how to calculate kinetic energy? We have equation half mv square. Mass velocity, so meaning if you have object mass and moving with the velocity v, so we can calculate the kinetic energy, right? So if the kinetic energy, let's say from the position A and start moving and reach to the second position, okay, position B, with let's say this is a V1, this is initial, and this is a V2 mass not change. So meaning here we have two kinetic energy before and after. So kinetic energy before is half m. M is the same mass, right? So we have a different magnitude of velocity v1. And we have the second kinetic energy here for the second part or at the point P is half m, same mass, but the different value is square, right? So the system here from A to B, we have change of kinetic energy. So if you look at the watt energy theorem said if you have the change of kinetic energy, the magnitude change of kinetic energy is equal to watt ton. So meaning here, untuk jasad ini bergerak daripada A pergi kepada B, okay, sebenarnya kamu melakukan kerja. Iaitu macam mana kamu nak kira. Selain pada first kita ada rumus kerja kita belajar sebelum ini, watt is equal to Fs kan, ataupun Fs F cos theta S. Cos theta is direction, force dengan displacement tu parallel. Tapi we have by not using this equation, you can refer to the change of kinetic energy. Why? Because according to the theorem here, watt energy theorem,
the change of kinetic energy is equal to work done. So ingat ya, dalam exam untuk mendapatkan work or to calculate the work done, okay, you have two alternative here. The first, straightforward, you can refer to the equation. W is equal to Fs or F cos theta S, right? So meaning object, okay, kita tarik dengan satu daya F, lepas tu daya jasad ini bergerak pada satu jarak S. So now we can calculate work done by using the equation here, force times displacement. But if the question or situation given by the question is not give you the value of displacement from A to B, dia tak bagi nilai S. Tapi dia dah bagi nilai yang boleh kita kaitkan dengan kinetic energy. So we can use the situation here by using to calculate the work done by find the change of kinetic energy. So apa yang kamu buat? Kamu ambil saja final kinetic energy half mv2 square minus initial kinetic energy square. So this is also you can find the work done for the system by using the two different type equation depend the situation given by the question, right? So kena fleksibel lah, bergantung. Okay, saya rasa jelas kat situ how we can describe what kinetic energy theorem atau what energy theorem, and the main here is how you can relate work and the change of kinetic energy. Okay, class, we go to the next. So the first type of energy we refer to the kinetic energy. And the second type, we have potential energy. So what is how you can describe potential energy, right? If the kinetic energy is referred to the motion, apa saja kalau jasad dia ada jisim, jisim, kalau dia bergerak, so we can refer to the kinetic energy. And what happened to potential energy? But if you look at the definition here, we have two potential. This is potential energy, and the second we have gravitational potential energy. Okay, so if you look at the definition here, potential energy is energy stored in a body or system because of its position, shape, and state, right? And we have another potential energy or gravitational potential energy. U is energy stored in a body or system because of just position. Yang first ini dia merujuk kepada shape dengan state. Ini the position. So meaning here how you can describe or differentiate between the two items. So because both the two items here is describe about the potential energy. But why we have two type here, gravitational and potential. And we talk about the potential energy stored is position, shape, and state. But for the gravitational potential energy, we just focus on the position. So this is explanation. So I try to make a simple explanation. So the first is potential energy. Okay, first I start with the gravitational potential energy. Gravitational potential, I look at potential is PE, potential energy. So relate to the gravitational. Actually gravitational here, if the object release from the rest, kalau kamu lepaskan jasad ini, dia akan jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah tu apa saja jasad, dia akan jatuh ke direction to straight forward to the center of the earth. Itu dia punya memang kita boleh lihat dalam keadaan nyata ya. Apa saja jasad kalau kita lepaskan dia akan bergerak jatuh ke bawah because of dia ditarik ataupun dipecutkan oleh gravity G yang kita dapatkan nilai itu 9.81 meter per second square. So meaning here for the gravitational potential energy is referred to the object. If you look at the definition here, energy stored because of position. Position here is referred to the earth surface, surface, permukaan bumi.
Meaning at the earth surface dianggap sebagai H itu is equal to 0. So meaning kalau kamu naik ke atas, semakin tinggi, kamu mempunyai gravitational potential ataupun tenaga yang lebih tinggi. Right? So meaning here kalau kedudukan yang tertinggi ini katalah 1 meter, and we have another system, let's say this 4 meter. So meaning kalau jasad ini berada di kedudukan 1 meter, and the second object on the 4 meter high, so meaning at the 4 meter high is a potential is greater than potential for the 1 meter high. Right? So yang ini lebih rendah because kedudukan dia. That's why the gravitational potential energy, okay, kalau berkaitan dengan gravitational potential energy, saya tulis PE, equation dia adalah mass times gravity times H. Mass is mass of the object lah. Gravitational acceleration is standard, we have a 9.81 meter per second square, and H here, this is 1 meter, ini lebih rendah, ini lebih tinggi, so that's why yang lebih tinggi itu mempunyai potential energy yang lebih tinggi. So we have a second type here, energy stored in the body, tetapi dia merujuk kepada position, shape and state. Apa maksud dia? Okay, satu lagi keadaannya, kalau kita tengok, the first potential energy is referred to the position. Position itu kita rujuk kepada kedudukan daripada paras ataupun permukaan bumi, earth surface. So second situation for the gravitational potential, okay, saya gambar sebagai U, setengah nu PE pun potential energy digambar sebagai U ya. Ini digambarkan sebagai G. This is potential gravitational potential energy. Katalah saya ambil satu lagi sistem, katalah kita ada satu, ini saya pakai okay, spring system. So spring system kita tahu kita boleh compress dia, kita boleh stretch dia, stretching and compressing spring. Kamu boleh mampat dan regang dia. Okay, bila kamu mampat dia, contohnya bila kita mampat dia, compress, dia akan menjadi lebih pendek. Okay, so dia akan jadi lebih pendek. Katalah ini bezel dia. Ini kita compress dia sepanjang sebanyak X. Okay, compress spring. Jaraknya X. So masa dia dalam keadaan kita compress itu, sebenarnya dia ada tenaga. Tenaga tu kita panggil sebagai, ini katalah terletak sebagai S. Potential energy katalah spring system. Ataupun dia bergantung dalam setengah buku tu dia pakai elastic potential energy. This is elastic potential energy. Kalau spring itu boleh kita, mengapa dia simpan tenaga, buktinya je kalau kamu lepaskan spring tu dia akan stretch, dia akan tolak balik kan. So dia ada energy store in the system. So how we can describe energy store in the spring? So this is elastic potential energy. Okay. Biasa kita gambarkan sebagai S. Okay. So kalau gravitational potential rumus dia mgh, kalau elastic potential adakah guna rumus yang sama? So kita tengok sini So jadi untuk yang definisi, untuk yang ni untuk gravity, yang ni untuk position ni perubahan tadilah shape, maksudnya spring asalnya tadi panjang. Bila kita compress dia, bentuk dia menjadi lebih pendek. So ini merujuk pada tenaga. Tenaga apa yang disimpan di dalam tu? Potential. Tetapi kita panggil setengah buku dipanggil sebagai elastic potential energy. Right? So saya rasa jelas penjelasan di situ untuk kita nak membezakan. Ini elastic So elastic potential energy, okay, untuk dapatkan dia punya rumus dia, dia ni sikit dia ada kaitkan dengan satu hukum saya rasa benda biasa kita sudah jumpa iaitu Hooke's law. Okay, bila kita sebut mengenai spring system spring system, okay, kita compress or stretch tak kisah. Biasanya kita akan ada satu hukum yang kita pakai iaitu Hooke's law. Hooke's law dia cakap apa? Force force yang kita gunakan untuk compress ni, compress ataupun stretch spring ni adalah bersamaan dengan negatif kx. Negatif kx. Negatif kx.
Okay, force maksudnya force yang kamu tekan. Jadi untuk kamu tekan dia, force ini supaya X ni tinggi. X tinggi itu apa? Maksudnya kamu mampatkan dia dengan lebih banyak ataupun kamu regang dia menjadi semakin panjang. Okay, merujuk kepada force. Lagi banyak force yang kamu tekan spring, dia punya X ini menjadi lebih pendek. Jadi logiknya untuk kita compress ataupun press spring itu bergantung kepada pemanjangan ataupun pemendekan jarak spring itu bergantung kepada force yang kita kenakan. Dan kalau kita samakan dia, kita letak dengan satu K. K ini adalah spring constant. So apa itu spring constant? Okay, spring itu kita tahu ada banyak jenis spring. Ada yang dia panggil light spring, senang saja kamu nak compress. Biasanya kalau spring yang besar tu, biasanya kita perlu tenaga yang besar. Malah kalau guna tangan biasa tak mampu untuk kita compress ataupun stretch dia. So ini bergantung kepada nilai K. K itu adalah constant. Constant meaning type of spring. So X is amount of stretch. Okay. So jadi kita tahu kalau ini force on the spring ataupun force restoring force of the spring. Tapi sekarang ni kita nak cari dia punya energy dia, because kalau yang gravity potential tadi mgh, kalau spring energy store in the spring, so how to calculate energy store? Okay, kita tengok slide. Okay, slide kat sini. Okay, dia gunakan gunakan graf ya, graf force yang kita gunakan untuk kita mampat ataupun regang spring tu, bergantunglah. You can compress or you can stretch the spring. Jadi perkaitan force tu dengan X. X tu jarak yang kita mampat ataupun regang spring itu. Dia adalah berkadar terus. Ya, because kita katakan tadi kan F is equal to negative Kx. F dengan X itu berkadar sebab dia straight line. Okay, satu lagi mengapa dia ada tanda negatif ya kat sini? Negatif. Ya, negatif ini kalau spring ini, kalau kamu kasih force dia, jarak dia tu menjadi semakin kecil kan. That's why this is letakkan tanda pengurangan X itu. Right? Okay, jadi bila kita lukis graf, dia garis lurus, dan bila kamu cari luas di bawah graf, this is triangle. So kalau triangle, luas di bawah graf, half is the base, dia punya high kan. 1/2 darat dengan dia punya tinggi, darat dengan dia punya tapak. This is katalah F, ini adalah X. And dia adalah half kan. So, jadi sebenarnya untuk mencari tenaga yang tersimpan dalam spring ini, rumusnya adalah half Kx square. Saya ulang sekali lagi. Kalau force yang digunakan untuk compress ataupun stretch spring adalah negatif Kx. Kalau tenaga selepas kita compress itu, tenaga tersimpan dalam spring adalah half Kx square. Ada pelajar dia keliru dengan penggunaan Hooke's law tu dengan elastic potential energy. So hati-hatilah. Okay class. So meaning here, berapa sudah rumus kita ada kat sini daripada awal tadi kita bincang. So first kita ada kinetic energy. So kinetic energy kita ada half mv square, kita ada gravitational ataupun PE ataupun UG saya buat ya. Mass time GH, or we have a second type potential, we have a half Kx square. So this is the how you can find the energy. Okay, semua yang kinetic energy tu kita ada lagi perkaitan Watt energy theorem, iaitu Watt is equal to the change of kinetic energy. And for the potential, we have two types. We have gravitational potential, mgh, and US or elastic potential energy, half Kx square. Right? So this is how we can use to find energy. So why we discuss kinetic and potential? Because we have, lepas ni kita akan jumpa ataupun kita akan tengok berkenaan dengan conservation of energy. Okay, ataupun yang dijelaskan dalam conservation of energy. Okay, rupanya sudah habis. Sebenarnya kat sini ada lagi tambahan ya. Ini. Okay, macam kalau kita ada dalam satu sistem ya, katalah pendulum sistem ya, pendulum sistem.
yang sedang berayun. Okay. Pada atas, dia turun ke bawah, and the next, katalah dia pergi kepada kedudukan. Okay, so dia atas, turun, naik, turun balik, and pergi ke asas. So this is one complete oscillation, right? So how you can describe the combination of the energy ataupun the total energy in the system, kerana dia bergerak kan. So kita tahu kalau ada pergerakan, so dia mesti ada kinetic energy, right? Dan kalau kita tengok sini, kalau kita letakkan di sini sebagai titik rujukan, ya, this is katalah titik yang paling bawah ataupun permukaan bumi. Okay. Pada kedudukan di sini dia ada ketinggian h, sama juga pada kedudukan sini dia ada ketinggian h. So meaning here, so the system here first is moving object, so we can refer to the energy, dan ada kaitan dengan tenaga, okay, kerja yang dilakukan here. And we have energy, we have two type, kinetic energy and potential energy. Use U or P, potential energy, kinetic dan keupayaan. So pada kedudukan sini dia tidak bergerak, ya, kita pegang dia sebelum kita ayun dia, so dia ada ketinggian. So meaning here pada masa ni dia ada potential, and dia mula bergerak. Bila mula bergerak, ketinggian dia tu sudah mula berubah menjadi semakin pendek, dan pada kini kita anggap dia kosong. Jadi pada masa ni dia akan mula naik ke atas. Untuk dia naik ke atas, dia perlu laju maksimum. So di sini dia ada kinetic energy. Sama juga sini dia ada potential. Kembali kepada kinetik, kembali kepada potential, begitulah sampai bila-bila. Jadi pada masa di tengah-tengah ni, apa jadi pada masa tengah-tengah ni? Pada masa tengah-tengah ni kalau kita ambil, maksudnya PE is equal to KE lah. Dia 50-50 lah pada masa tengah-tengah ni. Kalau 50 joule untuk kinetik, 50 joule juga untuk PE. Right? Ini merujuk kepada conservation of energy. Tapi ini dalam bentuk isolated system. So meaning tak ada daya luar yang bertindak ke atas sistem. Dia berayun saja. Right? This is conservation of energy. Okay. Seterusnya, pergi kepada, okay, ini sudah habis tadi, spring system. Okay, satu lagi yang kita sebelum habis, subtopik untuk chapter 5 ni adalah power. So ini pun sikit saja, So, as I said, the power is a rate work done, kadar melakukan kerja. Power. Right? Power. Okay, the symbol of the power is given by the P. P. Okay? And definition of the power is rate which work done. So, meaning how fast ataupun berapa cepat dia melakukan kerja. This is a power. Right? Power. So how to calculate power? So power is a P is equal to kadar melakukan kerja. So kerja watt divided by time T ataupun energy. Because watt and energy is the same, and this is divided by T. And the unit, because watt is a unit joule and T is second, joule per second. And kita ada special unit dia untuk watt, untuk power, iaitu biasa kita gunakan simbol dia watt. So meaning here 100 watt. So meaning here is equal to 100 joule per second. This is kadar melakukan kerja. 100 joule dalam masa 1 saat kerja yang dia lakukan. So meaning here this is 100 joule per second or 100 watt. Also scalar quantity. So meaning here we talk about the word, energy, power, all the item here is a scalar quantity. So when we talk about a scalar, we just consider the magnitude only, right? No need you consider the direction of the power, because this is a power is a scalar quantity, right? So power, so the equation to calculate the power, and then next we have another type of power here. We have instantaneous power. So how you can differentiate between the power, and we have another, we have a power but it's instantaneous power.
So kita pernah jumpa let's say the velocity and instantaneous velocity, acceleration and instantaneous acceleration. So power, biasanya power ni kita panggil sebagai power average, power average, purata. So meaning here, kalau satu jasad ini, kalau kita tolak dia daripada kedudukan satu pada kedudukan yang kedua, so berapa power yang terlibat? So secara keseluruhan, overall power in the system is referred to the power average. So meaning you consider the just what is the work done, what is the time taken from point A to point B. So you can calculate the power. So power here is power average. But instantaneous power is referred to the power at the moment, pada ketika-ketika tertentu, instantaneous time, pada masa ni. Okay? Tapi jikalau power yang dilakukan untuk jasad ini bergerak pada kedudukan yang berbeza ni, katalah sini 300, satu lokal sini 300, sini pun 300 watt. So apa jadi kepada power average? Automatic power average ia 300 watt. What is the instantaneous power? Kerana pada setiap masa semua 300, so sama juga. Ini maksudnya power average dengan power instantaneous sama. Tapi masa pergerakan dia daripada A pergi kepada B, pada satu ketika katalah di C ni, dia punya power dia tu katalah bertambah menjadi 600. So now, here, dia tak sama sudahlah instantaneous dengan average. Kalau kita nak cari pada masa C, so kita kira lah, this is what is the, pada masa ni melibatkan T pada masa katalah T, how many second here, what is the power here. Right? This is sebenarnya ada penggunaan matematik tapi saya tak cerita yang tu lah. If you look at the lecture note yang penuh tu ada dia cerita lah. Okay, cuma saya nak bezakan kat sini instantaneous dan average power. Okay, kalau is average secara keseluruhan. Tapi kalau instantaneous pada tika-tika tertentu dia nak tahu berapa P dia lebih spesifik. Yang ni lagi tepat lah. Kalau yang average tu kita ambil secara keseluruhan. So kalau yang kita tengok tadi power is given by the equation T, okay, ni saya nota kat sini, instantaneous. Di sini dia kaitkan dengan, okay, dia pecahkan kat sini, kerana kat sini kita merujuk kepada jarak tertentu, pada jarak yang tertentu and pada masa-masa tertentu because kita spesifik. Dan kita tahu W is equal to Fs ataupun F cos theta S. So kita masuk dalam persamaan sini. Dan kita akan jumpa sini delta S dengan delta T. Kalau kau masih ingat, untuk mengira instantaneous velocity, this is chapter 2, adalah S ataupun delta S, delta T pada masa-masa tertentu. This is instantaneous. So, delta S, T itu kita ganti, kita dapat persamaan sini. Okay? Ataupun saya tulis kat sini, power is a force time V time cos theta. Daripada persamaan asal power average kat sini. So untuk instantaneous kita merujuk kepada V, kita boleh guna persamaan yang syarat V ni pada instantaneous. Maksudnya kalau satu jasad bergerak daripada A pergi kepada B, pada masa di antara ni kalau kita nak cari berapa dia punya power dia, dan kita tahu pada masa ni dia ada halaju pada masa titik katalah titik C ni, halajunya katalah X. Ya, kita boleh guna persamaan sini untuk mencari instantaneous power. Right? So, jadi saya rasa jelaslah kat situ. Okay? Kamu kena bezakan apa itu power dan apa itu instantaneous power. Okay? Jadi, bila dah masuk sampai sini, maka habislah untuk tajuk chapter 5. Jadi sebelum kita habis, okay, saya nak tengok contoh ya. Terus kita dah bincang secara teori. Kita nak tengok, kalau adalah kita cuba tengok apa soalan pasir sebelum kita habis. Kita ambil yang latest. Ya.
Go to the past year 1920. Right. So sepatutnya soalan-soalan past year yang koleksi yang saya bagi dekat Google Classroom tu daripada 2015 hingga 2020 tu semua sudah kamu buat ya sebagai latihan persediaan untuk peperiksaan akhir nanti ya. Buat dan fahamlah yang kamu buat itu ya. Jangan buat sekadar buat saja dan betul-betul faham. Okay, this is question number 5. If you look at first kita tengok markah dulu yang penting dalam exam. Mengapa saya kata penting markah? Kerana dia akan memberi ruang untuk kamu tahu berapa banyak, berapa penyelesaian, berapa panjang penyelesaian yang perlu kamu. This is 7 markah, banyaklah 3 markah. Kalau 3 markah ni biasanya rumus, kamu gantikan dalam rumus, dapat dia punya jawapan akhir. So, tipaklah 3 markah. Biasanya simple lah. Tapi kalau 7 tu biasanya at least ada 7 lah biasanya, panjang lah. Tidak semudah soalan yang nombor B lah. Dia agak panjang sedikit. Right? Okay. So, look at the question number 5A. Okay, tak apalah walaupun kamu sudah cuba tapi saya nak kaitkan apa yang kita dah belajar tadi. Okay, figure 5 show 15 kilogram block being pulled 100 Newton force at initial speed 2 meter per second up an inclined plane. Seperti rajah ni ya. So satu daya tarik ke atas pada kecenderungan 25 degree and the force here is 100 Newton. Right, coefficient of kinetic friction. So meaning here we have a kinetic friction because dia ada friction because dia bagi kinetic friction coefficient 0.5. So we have a friction. By using the word energy theorem, calculate the change of kinetic energy of the flow. Okay, ingat ya, dalam penyelesaian yang ini untuk cari perubahan tenaga kinetik, ya, kita mungkin ada, ya, direct ya, because dia nak cari change of kinetic energy, change of kinetic energy. So, kalau kita tengok dari segi definisi dia change, maksudnya kinetik awal, half mv square minus half mv initial square kan. Tapi dalam kes ini, dia suruh kamu gunakan word energy theorem. Spesifik. Jadi apa yang perlu kamu buat bila nak selesai soalan ni, kamu kena tulis ni lah. Change of kinetic energy is equal to word. So, jadi confirm akan ada satu markah lah because kamu nak guna persamaan ni. Kamu jelaskan what is the word energy theorem. Itu strategi kita. Okay. Tapi untuk selesai soalan ni, tidak semestinya kamu guna rumus ini. Boleh kamu guna direct ya. Seperti dalam chapter 4, kamu kena cari force, lepas tu cari work done because work is equal to Fs. Tapi kita tak boleh guna yang ni kerana boleh dapat jawapan yang betul, tapi kamu tidak menjawab apa yang ditanya because the question asks you using what energy theorem calculate. Okay. Jadi kita tahu what is the change of kinetic energy. So dia nak cari inilah change of kinetic energy. Kamu boleh kaitkan dia dengan word. Kelas sebelum ni kita sudah ada bincang. Okay. Jadi word kat sini, kita tahu word ini hanya wujud jikalau kalau kita kaitkan dengan force yang ada dekat soalan ini. Okay, saya besarkan di sini ya. Saya tekan sikit, saya besarkan rajah ni supaya nampak. Okay, ni rajah ni. So meaning here, because dalam soalan ini dia nak suruh kamu cari dia sendiri. Dia nak kamu dapatkan dia punya gunakan perkaitan apa? What is a delta K? Dia suruh kamu cari delta K tapi dengan menggunakan word energy theorem. So kita tahu delta K is equal to word. So apa kaitan dengan word kat sini? Word macam kita dah bincang sebelum ini. Word dia merujuk kepada word akan hasil jikalau ada perkaitan force. Force S. So sekarang ni dia naik ke atas. Dia ditarik dengan satu force ke atas. Tadi 100 Newton kan tadi. Alright. Jadi
Kalau dia ada daya, saya ingat dia dah bagi jarak berapa meter dia tarik tadi, automatic force ini sudah melakukan kerja. So kamu kiralah force yang dilakukan oleh force 100. Tapi bukan sekadar force, kita ada juga frictional force. So jadi kamu kena cari, ini adalah force yang digunakan untuk work yang dilakukan oleh force F, iaitu 100 Newton. Yang ni kamu kena cari di sini. Lepas tu kamu juga ada force kerja yang dilakukan oleh frictional force. Apa lagi daya yang ada? Saya lupa. First, biasa kalau dapat ini kita lukislah dia punya free body diagram. So how many force? The first is dia punya, because kita nak tahu kan berapa force yang ada. Kerana setiap ada force, mesti ada work dilakukan. So weak force, biasanya ke bawah lah. Lepas tu kita ada normal force. Okay, kalau soalan ni, kalau dia tanya suruh lukis free body diagram, dan kita ada frictional force. So if you draw the free body diagram here, so we have a normal force, we have the external force, so we have the frictional force, external force, and we have a weak force. So this is free body diagram. So meaning here, for the each force X on the object, 1, 2, 3, 4 ni semua akan ada work dia. Jadi kamu kena carilah, because dia suruh guna work energy theorem. Ada dia punya work dia ni. Tapi ini work untuk weight, bukan work. Ini work. Jadi kita ada first work yang dilakukan oleh force 100. Ingat dalam soalan tu dia bagi jarak berapa. Work yang dilakukan oleh kita ambil yang ni, frictional force. Macam mana? Kamu kena cari dulu. What frictional force adalah frictional force time. Saya bagi just penerangan ni kan, nanti boleh kamu cuba sendirilah kat sini. So kita nak cari work done by the frictional force berapa ataupun WF. Jadi kita kena tahu force. Force dia merujuk kepada frictional force. Okay, darabkan dia punya jarak. Jarak dia sama dengan jarak yang dilalui oleh diberi dalam soalan tu lah. Tapi frictional force dia tak bagi dalam soalan. Kamu kena pecahkan nu, n, s. Nu dia bagi tapi n kat sini dia tak bagi. Macam mana nak cari n? Kena guna balik segitiga yang diberi. Ini macam biasalah. N kat sini berapa? N kat sini dia tidak bergerak ke atas, tak bergerak ke bawah. Kita guna segitiga kat sini. N kat sini adalah sama dengan sini. N cos 25. Masukkan N kat sini. Gantikan nilai, dapatlah WF. Selesai. W kerja yang dilakukan oleh berat. Berat kita tahu dia ke bawah. So yang ni kita pakai apa? W sini. W sini adalah dia opposite direction. Sini 25 degree. So this is W is equal to mg sin theta. Ini adalah weak force. Jadi nak cari dia punya kerja yang dilakukan oleh weak force adalah mg sin theta darabkan dia punya jarak yang dilalui dalam soalan tidak bagi kan, s dia bagi. So ganti nilai dapatlah W. Jadi kita sudah cari satu lagi, work yang dilakukan oleh normal force. Tak perlu kira kerana apa? Dia bergerak ke sana. Kan kita dah bincang normal force 90 degree. So work yang dilakukan oleh normal force is equal to 0. Jadi yang ni sama dengan kosong. Tak perlu kira lah. So kita dah cari work yang ni, work yang ini, work yang ini. Jadi W semua ni sebenarnya adalah work yang dilakukan oleh external force F tambah dengan work yang dilakukan oleh frictional force tambah dengan work yang dilakukan oleh weak force, W saya buat dan work yang dilakukan oleh normal force. Okay, sama dengan change of kinetic energy. Okay, yang ni cara nak kira setiap satu ni. Inilah ni macam kita terangkan tadi lah, semua sudah ada dalam soalan. That's why dia 7 markah tu. Inilah step dia kata banyak sikit kan. So yang tahu yang ni adalah kosong kerana dia 90 degree. W dengan friction force ni kalau kamu tengok dua-dua ke bawah, ini confirm kamu kena masuk nilai negatif. Itu saja kena ingat Itu kira lepas kamu carilah. Dapatlah nilai kat sini berapa delta K.
dapatlah tadi 7 markah. Okay, so itu just saya bagi idea lah. Bagi idea saja, lepas ni ada masa boleh cuba lagi lah untuk jawab soalan sini. Right? Dan apa saya katakan tadi, mungkin ada cara kedua, tapi cara kedua kalau kamu tak guna konsep, because soalan tu dia nak kamu gunakan word energy theorem, kamu kena bermula kat sini. Kena pecahkan V ni, kita nak cari V ni, kita ada how many force? 1, 2, 3, 4. Setiap force tu dia buat kerja. Carilah total sini berapa. Inilah jawapan dia. So saya rasa untuk hari ini itu saja perkongsian kita pada petang ini. So untuk besok saya akan kita akan buat 1 jam lagi. Untuk besok saya akan sentuh balik kepada chapter 3, okay, momentum and impulse. Penting juga ya. Biasa antara soalan biasa keluar juga, especially for momentums. Momentum impulse. So, jadi saya rasa untuk hari ini sampai di sini saja. Okay, terima kasih sekali lagi kerana dapat sama-sama bincang ataupun sesi revision pada kali ini. Jadi kita jumpa lagi pada esok hari. Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.